गुरुदेव समस्त तो आसिले तेबे कौन सी प्रश्न पचारि परीक्षा करंतु महाप्रभु अनेक प्रश्न रे तो अभिमन्यु उत्तर नहीं अछि से जा हेउ क्षत्रिय मानकर होछि अस्त्र शिक्षा तेबे किछि शिक्षा दान करिछ हाँ प्रभु करिछि आपण एई संकेत रे आपण परीक्षा करी देखंतु अरे समगदा अनिरुद्ध तमे किछि शिक्षा तुमे माने की परि अस्त्र शिक्षा करिछ तेबे जणे जणे एई संकेत रे अस्त्र प्रयोग कर चित हो भाई माने मो की बड़ी ठीक लक्ष्य दल रे सरविद करूछि देखो देखो समस्ते अरे भाई माने देखो की बड़ी मो सरविद करूछि एई देखो समस्ते ठीक लक्ष्य दल रे सरविद करूछि देखो भाई माने अरे गधा अनिरुद्ध मतन पद्मन कार किछि हला नहीं देखो सरपंचर पुअर बॉडी को देखो किंपा तार पेट को मध्य देखो किंपा तार निश को मध्य देखो एकातरक सर निश्चय विजय लाभ करिबो गुड नाइट गुड नाइट हो ये सरपंच पुआ भाई आज्ञा सामगदा अनिरुद्ध मदन पद्मन केई हेले सरविद करि पारले नाही हैं तुमे कौन ठीक लक्ष्य स्थल रे सरविद करिवो आज्ञा ठीक लक्ष्य स्तर रे सर विजय करिबी एई देखि पारुछ सरपंचर पुअर बॉडी को बाप रे किंपा तार पेट को किंपा तार निशकु निश अछि हेले हेले तुमे सरविद करिवो आज्ञा एई देखंतु गुड नाइट सर खाली कथारे कहले चलिबो नाही आज्ञा एई तो निश्चय काम करी देखाइबी बोली भाबुची अच्छा हेले ठीक लक्ष्य स्थल रे सरविद करिवो तो आज्ञा काई देखिलो एई देखंतु गुरुदेव सरविद करि पारलो नहीं देखो सरपंचर पुअर पराक्रम को देखो अरे सरपंचर पुआ तू तो भारी बड़ बड़ कथा कहउतिलो हो ये सरपंचर पुआ भाई सरविद कलो कौन है सरविद करि न पारी अंटा बेंड हे गला अच्छा अच्छा एले कौन करिवो हौ हौ ना कार किछि हला नाही अरे अभी तोर विद्या शिक्षा की पर अछि देखा जाऊ चित हो मामू
ধন্যবাদ ধন্যবাদ। অভি ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ପିତା ପରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଶୁଣ କେଶବ, ଗୋଟିଏ ସଂକେତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନ କଲେ ତାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁତ୍ରୀ ନହେଇ ସିନା ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ এই তোমার আশ্রয় ଅଛି ବୋଲି ମତେ କଣ ଶୃଗାଳ କୁକୁରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ? ଯେବେ ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସ। ମୁଁ ତ ତତେ ଟେକା ଆସରେ ଅଜଣା ପୁଅ ଲୋଡ଼ି ଆମ ସାଥରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ। ମାର ମାର ଭାଇ ମାନେ। ଆସରେ ଅଜଣା ପୁଅ ଲୋଡ଼ି ଆମ ସାଥରେ, ଆସରେ ଅଜଣା ପୁଅ ଲୋଡ଼ି ଆମ ସାଥରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ। অস্ত্র ধরা খଣ୍ଡে জানিছি বলি, বাଣ মারি টাଣ କରୁଛି ଖାଲି। ନ ଜାଣି ଯାଦବ କୁଳର ବଳ, ଆମ ପିତା ପସେ ପଲାଉ ଭଲ। ଜିଣିଲେ କରିବୁ ତୋର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ। ମାର ମାର ଭାଇ ମାନେ। ମଲେ ଏକା ତୁରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକା, ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେ ନାହିଁ ସଖା। ତୋର ମାତା ମୋର ମାଇ ବୋଲି, ପିଲା ବେଳୁ ରହୁଥିଲୁ ସମ୍ଭାଳି। ସବୁ ନାଶ କଲୁ କଳି କରି ଆମ ସାଥରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ, ବାପ ଲୋଡ଼ି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ହାତରେ। ପୁତ୍ର ଗଣେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଏପରି କହିବା ତୁମର ଅନୁଚିତ ଅଟେ ନା। କୌଣସି ବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଂସା ବାକ୍ୟ ନହେଲେ ଶକ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ବଳ ପରୀକ୍ଷା କର।
ଆଉ କିଏ ଅଛ ଅଛ ଆସ ଆଉ କିଏ ଅଛ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଧାର କରୁଛି ଧାର କଣ ହେଲା ଧାର କରୁଛି ଧାର 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 କରୁଛ ହଁ ଧାର କରି କଣ କରିବ ତାକୁ ହାଣିବି ସୋଡାକୁ ହାଣିବି ଆରେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସହିତ ତ ସାମଗଦା ଅନିରୁଦ୍ଧ ମଦନ ପଦ୍ମନ କେଇରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍କନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ବୋଲି ତୁମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ହୋଇ ତାର ସମସ୍କନ୍ଦ ହବ ଆଜ୍ଞା এই দেখুন তাকু একাথরকে পুরাই দেবি বাপরে আরে সরপঞ্চর পুଅ তো তারে কইলে চলিব নাই বে মতে যুদ্ধরে হরাই কি দেখ যুদ্ধ এই দেখি পারুছ মোর পেটকু দেবে আবে
मूर्ख पुत्र गणे हमको विशेष लज्जा करले चलो